Pero kung super conservative ka, girl, di mag-inner ka, magsando ka, gano'n. Large to XL, pwede to, mga manam. Malaki siya. Huwag kayong nagmamarunon. Mga mami malaki. Large to XL po. Okay, good. Polo. 100 pesos large to XL. Masarap. Ma'am Arlene S. Yours na po. Eto, XL to talaga, mga ate. XL to. Pero pwede to sa large. Code is Polo. Ma'am Talia, Marimar, yours na Ma'am Talia. Naku, may maganda akong ganito, mga mami. Eto, XL to, mga mami. Alam nyo, para kayong bumili sa RL na to. Okay, para kayong bumili sa RL. This is nice. Ganda niya. Sleeveless din to, mga madam. Flex ko yan. Wait lang. Next, mga mami. This one, Zara Levels. Ami. Pero hindi original na Ami. Okay? Okay, very casual to. Zara Levels and Ami Kinemarut. Collaboration. Not original, mga madam, ha. Inspired ka lang ni Ami. Okay, large to, mga auntie bells. Okay, garter. Yan. May paha po siya. Okay, kung gusto nyo gantong kaluwag, tas small kayo, pwede naman. Okay, up to size, large. Very Zara Levels. Okay, good. Ami. Good, Ami. 100 pesos. XL large lang yan. Next, mga mami. This one, semi-crop butt-wing polo. Ay, mga ate ko nag-office. Okay, pwedeng pang casual to. Pang mall nyo. Pang mall. This one, size XL ulit. Semi-crop, hindi siya full length, to size XL. Code black polo. 100 pesos. Nagaan na po ang botones. Ami, Ma'am Talia, pwede na yan. Yours na po. XL, very Zara Levels, black polo, pa-batwing siya, 100 pesos. Next, mga mami, ito para sa nag-uopisina kong mga XL. This one, very office, very formal, to size XL. Code formal. Code formal, 100 pesos, size XL. Black polo, Ma'am Carl Marquez, yours na po. Next, mga mami. This one, very social. Ang ganda ng sleeves nito. Okay, polo, button down. May tali po siya. Look at the sleeves. The sleeves is giving formality. Formality. Pa-polo siya ha. Semi-crop din po. Okay, ang ganda. Bagay din to sa maong. Pwede pang graduation, pang opisina, pang formal pwede. Size large. Code formal. Code formal. 100 pesos. Parang formal din yung code ko dun sa isa. Code formal. Nalilito ako sa sarili kong code, mga mama. Ma'am Suzy, Camu, yours na. Super social yan. As in. Next, mga mami, very casual. May letter B ka lang dyan, ate.
Working zipper, mga mami, meron siyang hood. Okay, small med, hood. B, 100 pesos. Next, mga madam, Leson doll top. Okay, color gray. Metal gray, button down, flowy doll top. Size XL, code doll top. Gumagana po ang botones. Ganda na ito. Ganda rin ng tela. Flowy, flowy lang. Doll top, XL, 100 pesos. B, Ma'am Annie, she sayers na po. Letter B. WB. Oh. Kenemerud. Next, mga mami. Ito rin maganda. Size XL ulit. Very pang office. Short sleeves lang, mga mami. Ganda ng details niya. Okay, may ruffles pati, long back. Size XL, good. Rich tita, 100 pesos. Ma'am Michelle, go hard. Yours na to. Ito, doll top. Parang doll top tong polo to. Okay, very ma-flowing. Ganda katirang tela. Uy, maganda to, mga madam. Okay, pa-flowy din yung bottom niya, ha? Button down. Okay, excellent tag. Large to XL ako. Good, maganda. Maganda to. Large to XL, maganda. 100. Maganda pala. Ma'am Churito, Jennings, yours na po. Maganda yun, mga mami. Yung code maganda, maganda talaga. Ma'am Rose G, yours na. Wala nanay ko kasi. Bagay din yan sa nanay ko. Ma'am Rose G, yours na. Ako, mga mami! Ang ganda rin nito, pambayaman, ate. Sleeveless. Ganda ng botones. Okay, size XL. Size XL, kung large ka, ayaw mo masikip, pwede sa'yo. Code, mayaman ulit. Code, mayaman. Ganda nito, semi-crop polo. Mayaman muna ta. Parang may dumeko sa ulo. Good, mayaman. Ma'am Nelisa, yours na. Excel din naman siya on tag. Oh. Yours na, Ma'am Nelisa. Kaganda.